हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स आम चैनल मोशन ओडिया क्लासेस को आपण मानक स्वागत कराऊँगी। ताले आज ऑलरेडी आम जेहेतु फास्ट विषयटा सारी दे आज आम तार इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कसन करवा। आपण नोट टी टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करेंगे। जहाँ भी ये पढ़ा सीधा आर नोट टेलीग्राम चैनल अपलोड होची। वीडियो रे भी मुझे जहाँ पढ़ेबी आर नोट पीडीएफ टेलीग्राम अपलोड हो आप सेठू भी प्रैक्टिस करेंगे। आम चैनल मैथ आउ साइंस वीडियो आपको बहुत भल भाव प्रोवाइड कर तेणु सब्सक्राइब करूँ। ओके चलतु स्टार्ट करवा। केउंटे एक रासायनिक परिवर्तन नुहे रासायनिक परिवर्तन नुहे कौटा देखिया ताले केउंटे एक रासायनिक परिवर्तन नुहे जल बरफ हवा रासायनिक परिवर्तन नुहे कारण नूतन पदार्थ सृष्टि हो ना। मैग्नेशियम पात वायु जलिले उत्पन्न होता धड़ा चूनर नाम कौन? ताले मैग्नेशियम पात जो वायु जलुची मैग्नेशियम प्लस F2 कौन सृष्टि हुए? मैग्नेशियम ऑक्साइड सृष्टि हुए। तेणु हम मैग्नेशियम ऑक्साइड हे। ओके तापर देखंतु रासायनिक परिवर्तन बेले निम्नोक्त मध्य केउटी घटी न थाए ताले कोडा घटी न थाए कारण आम जानिचे रासायनिक प्रतिक्रिया बेले प्रतिकारक पार्श्व जेतिकिटा मौलिक संख्या था मौलिकर परमाणु संख्या उत्पादक सेतिकिटा ता माने वस्तुत्व केबे भी परिवर्तन हबो नाही वस्तुत्व परिवर्तन हबोनी। ओके लेड नाइट्रेट रासायनिक संकेत कौन? लेड नाइट्रेट आम पढ़ते जे ऑलरेडी यौगिक मन सोडियम पोटासियम ये एका बेले यौगिक सृष्टि करे। सोडियम क्लोराइड जदि NaCl पोटासियम क्लोराइड KCl ये जदि के जानि पारन ताले पार्ट 2 देखंतु ए विषय रो मु कहिछि। सेमति हम जो अछि मैग्नेशियम PbCa ये भी एका बेले यौगिक सृष्टि करिवे। ताले हम ऑलरेडी जदि मैग्नेशियम नाइट्रेट पिला संकेत कोन MgNO3 ता लेड नाइट्रेट संकेत हबो PbNO3 बही रे अछि विषय देखिबे बही रे भी देछि लेड नाइट्रेट संकेत। ओके बही रे रिएक्शन देखिथिबो देखिए PbNO3 तापीय विघटन हम यहाँ हम PbO प्लस NO2 प्लस O2 यहाँ बादामी रंगर गैसटा बाहर एठू। लेड नाइट्रेट जलीय द्रवण में लेड नाइट्रेट संबल कौन पिला माने PbNO3 पोटासियम आयोडाइड मिसेले लेड आयोडाइड हम प्लस आउ कौन हम पोटासियम नाइट्रेट यहाँ द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया ऑलरेडी नोटे डकाई लेड ऑक्साइड रंग कौन पिला हलदिया से पचार आर अवक्षेप यहाँ अवक्षेपटा ताले आ रंग कौन हम हलदिया हम। ओके गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण में प्रतिकारक उत्पाद मुझे कही जे गैस G लिखा जाए पानी लिक्विड आक्वस जल द्रवणीय S लिखा जाए। से कही तले जो प्रतिक्रिया देती तादे केतेटा यूज हो पार ताले देखा केतेटा यूज हम। अच्छा Fe तो लुहाटा सॉलिड H2 लिक्विड फेरिक ऑक्साइड माने गैस H2 भी गैस केतेटा व्यवहार है गोटे दुईटा तीनटा व्यवहार करा जाइछि। ताबे देखंतु देइछि लेड नाइट्रेट को उत्तप्त कले एबे कहली बादामी रंगर गैस किए पिलाने NO2 एबे कहली से रिएक्शनटा कली चून को जल सहित मिसाइले केउ प्रक्रिया घटे ताले कली चून सिंबल हम जानिचे CaO प्लस कौन हम H2O कौन सृष्टि हुए पिलाने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सृष्टि हुए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अन्य नाम कौन पिलाने मुझे कही समित चून ताले एठी समित चून सृष्टि है किंतु एपटे दीटा मुझे कही जदि A प्लस B मिसिक जदि AB होगा ताले सेटा संश्लेषण प्रतिक्रिया ताले सेतिपई एटा हिजो आपनकर C संश्लेषण प्रतिक्रिया। ओके कैल्शियम कार्बोनेट को उत्तप्त कले केउ पदार्थ सृष्टि हुए तार नाम कौन? तार कैल्शियम कार्बोनेट एटा तापीय विघटन आम पढ़ी सबू पढ़ीचे पिलाने देखो थे वीडियो देखी दिखाँ जानीपर CaO प्लस CO तार कठिन रंग कौन है कैल्शियम ऑक्साइड ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड अन्य नाम हूँ कली चून। घर कांथ को चून पानी द्वारा धौलैबार 2-3 दिन पर अधिक उज्जवल देखा जाए यार वायु रे सृष्टि होता पदार्थ नाम कौन? चून पानी। अच्छा घर कांथ को चून पानी द्वारा धौलैबार 2-3 दिन पर अधिक उज्जवल देखा जाए यार वायु रे थिबा पदार्थ नाम कौन? ताले ओके ताले कौन हम पिलाने एटा जो आपणकर समित चून हो पिलाने समित चून। ओके मन रखिए निम्नोक्त रासायनिक प्रतिक्रियाटी केउ प्रकार प्रतिक्रिया देखो मुझे डाकी एटा विघटन प्रतिक्रिया आलोकीय विघटन एटा जीव बी एटा जो 2AgCl अच्छी Ag प्लस Cl2 गोटे थिला आ गोटे आपण बही रे अच्छी 2AgBr जोटा कि हम Ag प्लस Br2 ये कौन हो जाए सिल्वर ब्रोमाइड बा क्लोराइड धड़ार धूसर हो जाए आपको मुझे जो AgCl फोटो संक्रांत कार्य व्यवहार कराए कौ कार्य व्यवहार फोटो संक्रांत फोटो फ्रेम रे व्यवहार कराए जो आमर कला
ଫଟୋ ଧୋଇବାରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଜିଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ H2SO4। ଓକେ, ଏଠି ଅଛି ଆମର ଜିଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ H2SO4, ଏପଟେ ହେଇଛି ZnSO4 ପ୍ଲସ୍ H2। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆମର ବିସ୍ତାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ। କାହିଁକି ବିସ୍ତାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି ସକ୍ସେସନ୍ ହେଲାନି? ଆରେ ସକ୍ସେସନ୍ କେମିତି ହେବ? ସକ୍ସେସନ୍ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଏପଟେ ଦୁଇଟା ଏପଟେ ଗୋଟେ ଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଏପଟେ ଦୁଇଟା, ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଅଛି। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଜିଙ୍କ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ବିସ୍ତାପିତ କରୁଛି, ନିଜେ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟାଏ ମୌଳିକ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ବିସ୍ତାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯଦି ଦୁଇଟା ଯୌଗିକ ଯଦି ଏମିତି ଥିବ AB ପ୍ଲସ୍ CD, ମନେକର ହେଲା AD ପ୍ଲସ୍ BC, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ତାପନ। ଦୁଇଟା ଯୌଗିକ ହେଲେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ତାପନ। ଆଉ ବିଘଟନ ତ ଏପଟେ ପ୍ରତିକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟାଏ ଥିବ CaCO3 CaO ପ୍ଲସ୍ CO2। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭିଜନ୍ ବି କରୁଛି, ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଗୋଟାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କେଉଁ କ'ଣ ଜିନିଷ ଶିଖାଯାଇପାରିବ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶିଖେଇବି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ, ଆଉ ଏଥିରୁ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ? ଏଇଟା ବିସ୍ତାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ, କାରଣ ଏଠି ଗୋଟାଏ ମୌଳିକ ଗୋଟାଏ ଯୌଗିକ ଅଛି। ପିଲାମାନେ କହିବେ ଯେ ଦୁଇଟା ଯୌଗିକ ଥିଲେ କହିଥାନ୍ତା, ମନେ ଏମିତି ଥାନ୍ତା। ପିଲାମାନେ ZnSO4 ପ୍ଲସ୍ H2 ମନେକର ଅଛି HNO3, ତାହେଲେ ଏପଟେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ZnNO3 ଜିଙ୍କ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ହୋଲ୍ 2 ZnNO3 ହୋଲ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ H2SO4। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ତାପନ, ଦୁଇଟା ଯୌଗିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ସିମ୍ବଲ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? Na2SO4 ପ୍ଲସ୍ କାହାକୁ ମିଶାଇବା? ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ BeSCl। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଯୌଗିକ ଆଇଲା ମାନେ ସିଧା ମାରିଦେବା ଆମେ କ'ଣ? ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ତାପନ। ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଦୁଇଟା ଯୌଗିକ। ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ଏମିତି, ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ସହିତ ଆମେ ପୋଟାସିୟମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟାଏ ମୌଳିକ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଆଇଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏପଟେ ବି ଗୋଟାଏ ମୌଳିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଆସିବ। ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ଥିଲା, ଏପଟେ କ'ଣ ଆସିବ? କେଉଁ ଯୌଗିକ ବାହାରିଯିବ? ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବାହାରିଯିବ, ପୋଟାସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବିସ୍ତାପନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ନିମ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୁଏ କି? AgCl ନହେଲେ AgBr। ତାହେଲେ ଏଠି AgBr ଅପସନ୍, ତେଣୁ ସେଇ ଅପସନ୍ଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା, ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କାହାର ସଂକେତ? ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଲୁଣର ସଂକେତ। ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ଏବେ ପଢ଼ିପାରିଲେ। ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ PbNO3 ହୋଲ୍ 2 କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? PbO ପ୍ଲସ୍ NO2 ପ୍ଲସ୍ O2। ଏଥିରେ ଆମ ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି? CaCO3ଟା ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ତାପ ଦ୍ୱାରା, ତାଦ୍ୱାରା CaO ଆଉ CO2 ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ, এই ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଜାରିତ କିଏ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଜାରିତ କିଏ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, MnO2 ଏଠି MnCl2 ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଇଦେଲା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଇଦେଲା। ତାହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଇଦେଲା ମାନେ ଆର ବିଜାରିତ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ବିଜାରିତ ମାନେ ଅନ୍ୟଟି ଜାରିତ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି HCl ଜାରିତ ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ এই କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଜାରକ ବିଜାରକ ବୁଝେଇଥିଲି। ଦେଖ MnA2 କ'ଣ କଲା? MnO2 ର ହେଲା ବିଜାରଣ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯାହାର ବିଜାରଣ ଘଟିବ ସିଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଜାରକ। ତାହେଲେ ଏଠି MnO2 ଜାରକ ଆଉ HCl ହେବ ବିଜାରକ, କାରଣ HCl S ସହିତ Cl ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ S ସହିତ ଏଠି H2O ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାର ଜାରଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ବିଜାରକ କହିବା। କାହିଁକି? ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। CaO ପ୍ଲସ୍ H2 ତାପ Cu ପ୍ଲସ୍ H2O ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବିଜାରିତ ହୋଇଛି? ବିଜାରିତରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଇଦର ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗ ହେବ ନହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମାଇନସ୍ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ବିଜାରଣରେ ତାର ଠିକ୍ ଉଲ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାଇନସ୍ ହେବ ନହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ତ ଦେଖିବା, ବିଜାରଣ ହେଇଛି, ବିଜାରିତ ହେଇଛି, ଆଇଦର ସେ କ'ଣ କରିବ? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଇଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଖାଲି କପର ହେଇଯାଇଛି କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍। ତାହେଲେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଜାରିତ ହେଇଛି। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ନିମ୍ନରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଓକେ, 2PbO କେଉଁଠି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମାନେ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଏଇ ଉକ୍ତିରୁ ଦେଖିଦେବା କେଉଁଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ। ଓକେ, ଲେଡ୍ ବିଜାରିତ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, PbOରୁ Pb ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜାରିତ ହୋଇଛି। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜାରିତ ହୋଇନି, କାର୍ବନ ଜାରିତ ହୋଇଛି, କାରଣ ଜାରିତ ବିଜାର ପ୍ରତିକାର। ତାହେଲେ B ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି B ଭୁଲ ଅଛି। C ଜାରିତ ହେଉଛି। ୟେସ୍, C ଜାରିତ ହେଉଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, Cଟା ଠିକ୍ ଅଛି।
लेड ऑक्साइड विजारित होउछि पिलाने एटा एठी आपनकर ओके देखंतु एटा भलो क्वेश्चन टा लेड विजारित होउछि लेड माने एटा कोन विजारित होउछि कि एटा विजारित ये भूल अछि पिलाने ए भूल अछि कार्बन डाइऑक्साइड जारित होउछि ये भी भूल अछि तेणु आंसर ए जो कार्बन डाइऑक्साइड को जारित होउछि कार्बन जारित होउछि सेति पय हमर केवल आंसर हबो तेणु ए आउ बी कोन अछि भूल अछि ए आउ बी भूल अछि ऑप्शन ए पिलाने कहबे काई सी काई भूल हेलानी देखो सी काई भूल कार्बन जारित होउछि हां कार्बन तो ऑक्सीजन ग्रहण कर जारित होउछि त ठीक अछि एटा भूल ठीक कोन ना मु कहि सब जारित विजारित किबा जारक बुझे सब प्रतिकारक पार्श्व देखा सब लेफ्ट साइड रे प्रथम क्वेश्चन देला लेड विजारित होउछि पिला लेड विजारित होउनी लेड ऑक्साइड विजारित होउछि हेतले सेटा ठीक हेतांदा सेमति देछि CO2 जारित होउछि अरे CO2 केमे जारित हबो CO2 जारित होउनी जदि CO2 आमे कहि परिया ताकू जारित उत्पाद किंतु सीए कोन जारित होउछि जारित तो सी होउछि सेति पय बुझी बाते क्वेश्चन तेन आंसर हबो उभय ए और बी भूल अछि अच्छा Fe2O3 plus 2Al gives rise to Al2O3 plus 2Fe केई प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया ताले गोटे मौलिक गोटे यौगिक एल्युमिनियम मौलिक यौगिक ताले एटा निश्चय भाबे विस्थापन प्रतिक्रिया ऑप्शन डी आ किछि देखिया दरकार नै एथरे कपर गुंड को उत्तप्त कले यह ऊपर सृष्टि हुए कपर गुंड को उत्तप्त कले मुझे डाकी Cu एटा धातु तत्व पढ़ा कपर ऑक्साइड सृष्टि हो कपर ऑक्साइड ग्लूकोज आम शरीर में कोषगुड़िक मध्य ऑक्सीजन सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करे ग्लूकोज एटा श्वासक्रिया ताप उत्पादी प्रतिक्रिया श्वासक्रियाटा आमर की प्रतिक्रिया पड़ते ताप उत्पादी निम्नोक्त मध्य केउंटी रासायनिक प्रतिक्रिया नुहे कोड़ा रासायनिक प्रतिक्रिया नुहे देखिए अच्छा कोड़ा नुहे महम को गरम करी तरल रे परिणत करिया पाकस्थली खाद्य ये तो रासायनिक प्रतिक्रिया हबो महम जळीबा कदली पाचिबा रासायनिक प्रतिक्रिया नुहे महम को गरम करी तरल रे परिणत करिबा महम जळीबा ताल देखंतु एठी अछि महम को गरम करी तरल रे परिणत करिया आ देखिया महम जड़िया अच्छा ये दुईटा ऑप्शन तो एका ता मीनिंग आ कोन अलगा हे पारे एटा बोले आ गोटे कोन लिखा है जे सी ऑप्शन से देखा जाउनी ओके पिलाने ए क्वेश्चन को मु नेक्स्ट क्लास रे कहिबी जे कोन टाइपिंग देखा जाउनी एटा फर्स्ट ऑप्शन ने कोन अछि ए दुईटा तो हबनी ए दुईटा तो रासायनिक परिवर्तन अटंदी ऑलरेडी कोडा नुहे देछि ओके ताको देखिबा आर क्लास रे तेणु पिलाने आज एतिकी थाऊ आपण चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु आ जहाँ भी डाउट अच्छी ताले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु को विषय आपन वीडियो दरकार सेति भी कमेंट करंतु थैंक यू।